الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الإسلامية الحكومية سنان gunung jati Bandung. وهنا أريد أن أتكلم في هذا الكورس عن هذا الموضوع رحلة فكرية التوازن في حياتنا، وهذا الامتحان الآخر من دورة الدراسة الفورية. السلام عليكم ورحمة الله. التوازن في حياتنا هو أصعب شيء وأهم شيء، وهو أكثر الأشياء التي نفتقدها في حياتنا اليومية. فأنا أرى شبابا يقرؤون في الكتب الفكرية ولكنهم لا يعتنون أبدا بالحالة الروحية لديهم، فهم لا يعرفون صيام النفل ولا قيام الليل ولا المداومة على تلاوة الكتاب العزيز. التوازن في حياتنا, keseimbangan dalam kehidupan kita. Berbicara terkait keseimbangan, terutama dalam kehidupan kita. Suatu keseimbangan itu sangatlah penting bagi kehidupan kita. Akan tetapi, keseimbangan juga merupakan hal tersulit untuk kita dapatkan. Bahkan, seringkali kita lupa menghadirkan arti keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun tersaksikan oleh kita, banyak para pemuda di kalangan kita, mereka sering membaca buku-buku intelektual, tetapi mereka tidak memperhatikan kondisi spiritual mereka. Dalam artian, mereka memakai kecerdasan dalam bekerjanya, dalam belajarnya, bahkan mereka berpikir secara rasional. Mereka menghadapi lingkungan secara efektif. Tetapi mereka tidak memperhatikan kondisi spiritual mereka, di mana mereka kurang akan hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah, dengan Tuhannya, sehingga mereka tidak tahu akan puasanya yang harus mereka qada, tidak tahu akan qiyamul lail, bahkan mereka tidak menyempatkan waktunya untuk sekedar membaca Al-Quran. وأعرف شبابا يهتمون بأجسادهم فيذهبون يوميا إلى النادي، ولكن لا يهتمون بعقولهم. والكينونة الأساسية للإنسان ليست في جسمه، وإنما في عقله وفي عاطفته وفي روحه. أعرف شبابا يهتمون بأعمالهم، يهتمون بوظائفهم، يهتمون بجامعاتهم وبدراستهم، ولكنهم أهملوا عائلاتهم، فلا بر للوالدين ولا صلة للأرحام، وليس لديهم حياة اجتماعية وعلاقات اجتماعية. Begitupun mereka sadar akan kesehatan tubuhnya. Mereka rutin setiap hari pergi ke tempat olahraga, tetapi mereka tidak memperhatikan kondisi spiritualnya, tidak peduli akan akal pikirannya. Padahal, eksistensi terdasar pada diri manusia itu bukan terletak pada tubuhnya, tetapi pada akal pikirannya, pada atifahnya, pada perasaannya, pada emosinya, bahkan pada jiwanya. Mereka pun sangat-sangat memperhatikan aktivitas mereka seperti pekerjaan-pekerjaan mereka, cara belajar mereka, sekolah mereka. Tetapi mereka mengabaikan keluarganya, sering memalingkan muka terhadap orang tuanya, kurangnya interaksi terhadap keluarganya, sehingga tidak adanya hubungan sosial yang mereka miliki. المطلوب هو أن نحدث التوازن بين هذه الأمور. التوازن يحصل حين نتذكر شيئين: حين نتذكر واجباتنا وحين نتذكر حاجاتنا. فنحن علينا واجبات، عبادات، علاقات اجتماعية، صلة أرحام، تطوع، عمل خيري. في واجبات موجودة شرعية وواجبات حضارية. Jadi, perlunya keseimbangan dalam semua ini.
Karena keseimbangan itu terjadi ketika kita mengingat sesuatu, ketika kita mengingat tugas dan tanggung jawab kita, dan ketika kita mengingat apa yang kita butuhkan. Tentunya kita juga memiliki tugas untuk beribadah. Di antaranya kita melakukan hubungan sosial terkait dengan pekerjaan amal seperti sukarelawan dalam bermasyarakat dan ikut andil dalam tugas hukum masyarakat. بنفس الوقت لدينا حاجات. نحن نحتاج إلى سكن مريح، نحتاج إلى طعام، إلى شراء، إلى شيء من الترفيه. الشباب يحتاج إلى أن يبني أسر، يحتاج إلى أن يربي أولاده تربية جيدة ويؤمن لهم مدارس جيدة. فعلينا أيضا أن نتذكر حاجاتنا. Karena di saat yang sama kita juga memiliki kebutuhan. Kita membutuhkan tempat tinggal yang nyaman, kita perlu makan, kita perlu refreshing, kita perlu hiburan, kita perlu healing. Bahkan kita perlu membeli apa yang kita butuhkan. Dan semua itu tidak mungkin kita lakukan sendiri. Kita butuh orang di dalamnya. Jadi, perlunya bermasyarakat, membangun hubungan sosial antar masyarakat terkhusus keluarga. Dan ini menjadi catatan bagi kalangan muda penerus masa depan, supaya menyeimbangkan antara kebutuhan intelektual dan kebutuhan spiritual. Di antaranya dengan membangun keluarga, membesarkan anak-anaknya dengan baik, menempatkan anak-anaknya di tempat yang baik pula, di sekolah yang baik pula, karena pendidikan itu nomor satu demi tumbuhnya seorang anak menjadi lebih baik lagi. Tetapi jangan lupa, kita juga harus mengingat akan kebutuhan kita dan menyesuaikan dengan apa yang kita miliki. أنا أود أن يجعل الإنسان في بداية الأسبوع أن يضع برنامجا لنفسه يتذكر فيه هذين الشيئين، يتذكر الحاجات وكيف يخدم هذه الحاجات، ويتذكر الواجبات. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر سلمان الفارسي حين نصح أخاه الصحابي، حين نصحه وقال له: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك أي لضيوفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. إذا أعطينا كل ذي حق حقه أعطينا أرواحنا وقلوبنا وعقولنا وأجسادنا وأسرنا ومجتمعاتنا حقوقها، نكون بذلك قد حققنا نصاب التوازن الذي هو كما ذكرت أهم شيء في الحياة وأصعب شيء فيها. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Nah, untuk mengingat dan menata kebutuhan, baik itu kebutuhan intelektual ataupun spiritual, sebaiknya kita membuat program diri sendiri dengan memplanning apa yang kita butuhkan, dengan membuat schedule, menata apa yang harus kita lakukan setiap harinya. Dengan demikian, jika kegiatan tersebut dilakukan secara rutin, maka akan menjadi kebiasaan yang baik, bahkan menjadi habits. Kehidupan pun menjadi seimbang.